Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek kan ons gaan stories haal. Waar we lewe in die duine, hoog gebou uit sand, die helder see en die goue strand. Die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val. Ons land, ons taal. Welkom, wat is vandag aan die bod in Kletskompas? Bietjie later gaan ons kyk na die gemiddelde aantal drieë by die Wêreldbeker, hoe die 9 vorige toernooie gelyk en hoe lyk dit tans in Frankryk. Tanya Bause is by my. Voor die rugby gaan ons kyk na onderhoud wat jy gedoen het toe jy gekuier het daar by Kelp Blue op Lüderitz. Nou, ek dink mense kan in Afrikaans sê dis 'n seegrasplaas, maar Ja. hulle boer met seegras. Met reuse seegras wat hulle spesiaal aanplant en dan oes hulle dit weer, druk die sap uit en die sap word gebruik omdat dit so vinnig groei. Dit groei tot 60 cm in 'n dag. So. Dit is reuse. En die sap is natuurlik dan baie goed vir landbou. So mense sproei dit op hulle gewasse en die groeihormone help dan. Dit kan jy ontdek later in vandag se program saam met ons. Hoekom ek ook vir Tanya hier op die kletsbank het, sommer reg aan die begin. In die agtergrond sien jy ook van die nuwe inskrywings in die tweede week van die Republikein se fotokompetisie. En sy bestuur dit. So, hoe gaan dit op die oomblik? Dit lyk vir my jy word bietjie toegegooi. Ek word verskriklik toegegooi. Ons het tot dusver 78 foto's hierdie week. En mense moet tog net onthou, dit is 1 foto per persoon per week. Daar's baie mense wat 10 foto's stuur en dan sit ek met 10 foto's wat ons nie kan aanvaar nie. So Ja, en jy wil tog nou nie kies elke keer nie. ek Self voel kies mense nie. moet self kies en stuur eers die beste en dan volgende week nog die tweede beste of mense moet self hulle eie keuse maak. Ons gaan jou gou weer wys hoe om jou foto's te stuur en daarna dink ek gaan Tanya ook vir ons 'n paar ander wenke gee. Jy kan natuurlik 'n e-pos, nou Tanya se adres. Is eerste daar op die skerm natuurlik die prys weekliks is 1000 Namibiese dollar. As jy die e-pos gebruik, tanya@republikein.com.na of dan nou ook steeds lesers by republikein.com.na, maar verkieslik na Tanya. En dan het ons die WhatsApp nommer, of dis 'n foonnommer, so die eerste stap is, jy val daar die nommer en dan stoor jy hom op jou telefoon as 'n kontak, 085-785-6231. En dan stuur jy die woord rep op WhatsApp na daardie nommer en dan gaan jy 'n spyskaart kry vir lesersbydraes, die foto direk en dan kan jy dit gebruik. Ek wil net vir ouens sê, daar's 'n slim truc om op WhatsApp jou foto's te stuur en seker te maak dit is in die oorspronklike grootte. Selfs al is dit op jou kamera geneem, want WhatsApp maak outomaties foto's kleiner en dan is die kwaliteit minder goed, wat natuurlik jou inskrywing ook kan beïnvloed. Dit bepaal ook, kan ons die foto op TV wys of kan ons Dit in die nie dit koerant doen nie. So, plaas. as jy hom op die regte manier gebruik, jy heg dit aan en dis veral op jou rekenaar. Dit werk nie op 'n telefoon nie, want hy dink nou nie so slim nie. Op jou rekenaar kies jy document en dan kan jy gaan na waar jou foto's ook gestoor is op Republikein, dan heg jy die foto aan en ons moet hom net aflaai aan die kant. So, wat is nog wenke vir jou as jy nou kyk na die afgelope amper 2 weke se inskrywings wat Republikein ontvang het? Ek dink mense moet probeer om bietjie uit die boks uit te dink en 'n foto wat iets interessants het, stuur. Ek gee byvoorbeeld laasweek se wenner, die hondjie wat op die strand is en vir daai man in die valleskerm kyk. Dis iets ouliks, dis iets interessant. So nie die gewone, kom ons sê nou maar palmboom op die strand tipe ding of 'n sonsondergang. Dit moet iets besonders wees, dit moet jou oog vang. Jy moet as jy vir die foto kyk, dink, "Sjoe, ek het dit nog nie gesien," of "Dit is baie oulik," of "Dit moet met jou praat onmiddellik." Dan staan jy 'n goeie kans.
Wees kreatief en almal kan kreatief wees. Dis 'n baie belangrike punt in die lewe in die algemeen. Draai daai telefoon bietjie so, gaan lê op die maag, probeer daai lahoek skoot. Ja, As jy wou van blomme en goed, gaan nog nader as om die hele blom af te neem. ja. So kom ons kyk, Tanya, volgende, na van die nuwe inskrywings vir hierdie week. Met die golven van ons land ontstaan. Ek wil julle net eerstens herinner, vandag kry jy jou opvolg invoegsels oor die Wêreldbeker rugby. Kom ek wys hom sommer net mooi, Tanya, heeltemal. Daar is hy rugby, ja. Hy bevat nou die groepsuitslae, hoe die spanne geplaas is, en dan die skedule vir die res van die toernooi. Natuurlik Saterdag en Sondag die kwart eindstryde. En Tanya, as ons nou na Republikein kyk, vandag ons lei met die sensus, storie deur Elizabeth en dan ook ander joernalis daar. Ons gaan nou vir jou op die skerm sit, daar is hy. En gaan oor ouens wat nou klaar ons betaling, ons het nie ons geld gekry. Nou, dikwels van hierdie mense is natuurlik ook werkloos. Of het nie op hierdie stadium 'n voltydse werk nie. Ek weet nie of jy het hulle al by jou kom kuier vir die sensus. Hulle het 'n afspraak kom maak en volgende week was hulle daar. Dit is ook baie glad afgeloop by my. Nou, die dame byvoorbeeld wat na ons huis toe gekom het, ek kon verstaan, sy moes na die tyd nou sy taxi geneem het, om haar kind by die skool te gaan oplaai. So hulle kry 'n vervoertoelaag en dan kry hulle ook 'n veldtoelaag. Dis nou omdat hulle veldwerk doen natuurlik. Hulle beweeg buite in die gemeenskap. En daar's 1000 verskonings wat nou gegee word, onder andere dat mense se bankbesonderhede nie reg is nie en dis meer, maar hulle sê ook daar's 13000 banktransaksies wat hulle nou moet doen. So hulle sê dit is 'n uitdaging, maar dink jy dit behoort 'n uitdaging te wees en so 'n belangrike oefening, maar dan net, dis een keer in 10 jaar, in die geval is dit nou langer as 10 jaar weens COVID. En jy het mos geweet jy moet 13000 mense uitbetaal, dan moet goed nie in plek gewees het. Ja, dit moes voor die tyd al daar gewees het. Ja. En dan net 60% van die geld wat ook al beskikbaar is, wat aan hierdie mense betaal word. So my logika sê vir my, jy kry op hierdie stadium net 60% van wat eintlik aan jou oorbetaal moet word. Ja, wat jou toekom. Nou sal jy werk vir net die helfte van die geld. Nee, en veral nie as jy geweet het, dit is die probleem, moes hulle dan ook nie voor die tyd ingelig gewees het. En maar dalk weet hulle daarvan. Natuurlik die ander ding is mense wat nie 'n vaste inkomste het nie, so dit waarskynlik ook begroot op hierdie geldjie. En nou is hierdie geld minder. As jy 'n sensusbeampte is en kyk, laat weet ons wat van meer feite daar op voedsel vlak, gesels ook met die sensusbeamptes as hulle nog by jou
'n draai gaan kom maak. Michael Amoshilelo, hy is nog steeds agter tralies, weens dit was al met onafhanklikheidsdag Ja, die betoging gewees waar hy toe opnuut gearresteer is. Dit was nie die eerste keer nie. En 'n klomp mense, storie sê 1000 omtrent wat opgeruk het en nou argumenteer, maar hy het nie mense aangehits of enige iets nie. Hy was kalm. Het gaan oor werkloosheid. So hulle vra hy moet vrygelaat word. Soos sekere ouens in die buiteland selfs nou. en die mense wat saam met hom in hegtenis geneem is al op vrye voet. Dis net hy wat nog wag. Of dubbele stand, is dit dubbele standaarde? Is dit nie? Dankie Tanya. Natuurlik die spotprent volgende is soos elke keer op Kletskompas en daarna kan jy by ons bly vir die weervoorspelling. Vanoggend was windhoek nie bewolk soos die vorige 2 dae nie. En kom ons kyk hoe lyk vooruitsigte vir die res van Namibië vannag en môre. 24 grade die minimum op Katima, ook so op Rundu, bietjie koeler Oshakati, vannag 20 grade net soos Ruakana. Tsumeb 23 met 'n maksimum van 34, Gobabis 13 en ook 34 grade daar, so waar die kook gaan draai. Swakopmund, lekker koel 12 grade, gaan net op na 14, baie mense sal sê, dis koud en nie net koel nie, maar julle ouens aan die kus is natuurlik gewoon daaraan. Rebo 10 en 31, Aranos 30 die maksimum, en Arnhamsvlei net 24. Win a double trolley dash in our birthday bonanza while saving on these. 5 kg top score for $59.99. 2-liter original Coca-Cola for only $19.99. 1.5 kg real good mixed chicken for just $64.99. 2 kg marathon sugar for $34.99. And 1 kg Nature's Garden mixed veg for $27.99. See the details of our incredible double trolley dash competition at www.voermanbrock.com. It's more fish area, Jonah. My background is more fisheries and aquatic sciences. So I did that at the University of Namibia. But what I'm currently doing is not really what I studied for. So I'm now working as the biotech lead at GOtv. So basically I'm responsible for managing all biotech operations. So when we speak of biotech, is the team that is responsible for making products from the seaweed and selling these products and the logistics around getting these products out of Lüderitz to farmers or buyers. So basically I am now overseeing the processing team, aligning operations from harvesting and processing and sales, making sure that at least all the leads that are responsible for making those products are at least achieving goals. GOtv started in August, so we came to Lüderitz in August 2021, but the company itself was founded in 2020. And we only got licensed to start operating in 2021, so then we moved to Lüderitz. But then we can say operations really started off towards end of the year 2021 with getting like growth at the farm, because first the hatchery had to be set up where we culture the seaweed. And then when that was set up, you outplant at sea or in the ocean. And then we only got the first growth of seaweed in April 2022.
Okay, so you say you had to build a hatchery and you grow seaweed. Mm-hmm. Okay, what makes the seaweed that kelp blue grows so special that, or different from what just grows out there wild? Okay, so what we are growing at Kelp Blue is giant kelp, also known as Macrocystis prefera. What is found locally, we have two species, which is Laminaria pallida and Eclonia maxima. So those are different in terms of morphology and how they grow, and also they cannot really be reharvested, and they grow differently. With Macrocystis or giant kelp, what we are farming with, it's not native to Namibia. So the closest it's found to Namibia, the DNA of it is in the Benguela upwelling system itself, which is Namibia, Angola, South Africa, but it just doesn't develop. So the closest way it developed naturally is Robben Island in South Africa. So then we get different cultures and spores, and we try to grow that and provide for them a structure to grow. And what makes this seaweed different is how fast it can grow. That's why it's called giant kelp, because it can grow up to 55 meters. Yes. So then, and also you can also regrow it, and the structure itself looks different. So with Laminaria, it looks like a shape of your hand. So the arm, it's like a stipe, and then the fingers is like blades. With Macrocystis, it has bubbles, or it's what we call a cyst. So it's quite unique. It grows fast, and as it grows fast, it also accumulates a lot of growing hormones, which is then why we are also interested in it, to get those to apply to plants, because then it helps to promote growth in crops and vegetables on land. Yeah, so the farm is it's set up quite differently. Or there's different innovations that we are testing out, because the engineers are also faced with harsh conditions at sea. So you have to come up with different structures and test which one will withstand harsh conditions in the ocean. And therefore you have different designs when you go to the farm. So we have what we call a netting structure, or a catenary. So that one is just a net, a grid, where you attach the twine, the small rope with the small kelp growing. So you attach that on that net, and then the kelp will continue growing vertically up in the water column, and then it comes on the ocean surface, forming a canopy. A canopy is just everything that forms on the surface. Okay. And then you then harvest only the top 10% of that canopy. The rest of the forest, you leave it in the ocean as habitat for marine life. The kelp itself, since it photosynthesizes, it takes up carbon dioxide, therefore producing its own food, providing oxygen in the water column. And that's why you actually find a lot of marine life in the kelp forest itself, because there's a lot of oxygen. And all these fish species and all these mammals, they want oxygen to survive. And that's why you find a lot of life in the kelp forest. You want to put up forests just like on land. When you put up terrestrial forests, then you put up also forests, artificial forests at sea. So then you end up taking up so much carbon, and over time you are able to sequester a lot of carbon. And when it gets, when a lot of blades break off, which is like leaves of the forest, as they break off and they go to the seabed, they decompose, and that carbon gets buried in the sediments. And then over time, when it washes off to the deep sea, where there is deposition centers, then your carbon gets buried in the deep sea sediment, and you don't want it to get back in the atmosphere. And that's how you help to fight climate change through putting up a lot of forests, and also adding a lot of oxygen to the water, just by putting up plants and boosting marine biodiversity. Okay, so currently from seaweed, what our product of target at the moment is biostimulant. Biostimulant is a liquid plant stimulator, or a seaweed extract that you then apply to your crops and vegetables fields to help stimulate growth actually in plants. So it's a biological stimulator. So there's no chemicals added to this. It's just a seaweed extract where you just use mechanical forces to push out the liquid, and then that liquid you try to make sure that you concentrate it to the concentration factor you want, and then that's what you sell to your farmers.
they dilute it. They just know, okay, per hectare we use, for example, a 1 liter bottle, and then they apply it, and you apply it this many times a month. So that is the biostimulant, and it's the product. Just to give you an example, one of the compounds you can try to extract is alginate. Alginate is a thickener. They use it to make biopackaging, for example. So like a plastic wrap on the outside of the sausages is made from alginate. You can also use to make bioplastics or edible plastic. And then you also have fucoidan. Fucoidan is a compound that is used in pharmaceuticals. So then you also want to know, how do we extract fucoidan in an environmentally friendly manner without using so many chemicals? Because we are an environmental company. We exist for the benefit of the environment. But of course, if you want to be sustainable, you have to make products. But also you don't want to divert away from it, because then now there's a product of potential, and you use deadly or environmentally unfriendly extraction methods. You want to improve those and see how to bring that down. And while doing that, you also want to make sure you reduce your carbon footprint, because if you are using electricity from town council that was not produced in a green manner, or water, then also it defies your purpose. So then you want to reduce that. Exactly. Okay. So then we try to track our carbon footprint as much as, and then also when we are going to the commercial scale, we also want to make sure that we integrate as much green energy as possible. By die vorige 9 Wêreldbeker rugby kompetisies is daar gemiddeld in alle wedstryde 5 of meer drieë gedruk in die meeste van hierdie toernooie. Hoe lyk hierdie prentjie? Ons wys hom vir jou op die skerm. Die Wêreldbeker is altyd 'n drieë fees, maar watter een was die grootste? Jy sal sien, dit was die heel eerste toernooi in 87. Toe is 224 drieë gedruk in 32 wedstryde vir die hoogste gemiddelde dusver. Dis die rooi lyn wat jy sien, 7 drieë per wedstryd. Die naaste toernooi daarin was 2003 en toe in 2007 en 19 is gemiddeld 6,25 drieë per wedstryd gedruk. So dit is die tweede of gesamentlik die derde hoogste gemiddeldes. Wat gaan in Frankryk aan op die huidige oomblik? Al hierdie data natuurlik deur ESPN. En die huidige toernooi is dusver 'n hele 290 drieë in totaal gedruk in 40 wedstryde wat reeds verby is. So dis die Frankryk se amptelike rugby wêreldbeker bal wat vir jou wys dat ons dus op hierdie stadium so by 7,25 gemiddelde drieë per wedstryd lê. Nou natuurlik weet ons hier in die laaste rondes aan die drieë gewoonlik minder raak, so ons sal moet wag en kyk wat komende naweek gaan gebeur en ons sal ook eers na die toernooi kan sien of die nuwe hoë gemiddelde dalk afgetrek is deur die komende 8 wedstryde. Ons gaan nou vir jou groet, ons maak gou weer 'n draai by die markplek.
How do you find the perfect time? Is it in what we create? Or is perfection a form of art? Can we taste the perfect time? Move to it. Feel it. Or is it best enjoyed together? The perfect time is out there. Come with us to find it. Vintage Draft. Perfect time, perfect beer. Met die golven van ons land ontstaan. Die meeste mense in Namibië praat natuurlik steeds net rugby en hulle beplan dalk ook die braai vleisvure vir komende Saterdag en Sondag. Laat weet ons op die sosiale media platforms, wie dink jy gaan deurdring na die halve eindstryde? Ja, natuurlik moet ons nie te veel drink en beslis nie bestuur wanneer ons braai die naweek nie. Ek sien jou eers weer komende maandag. Môre is dit tyd vir nog 'n ronde se uitspeel saam met Henriette en Jo Marie.